हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इस दौर के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा 40 साला क़ब्ल ऐलान नबूवत की है, वो हमें और आपके लिए इस वक्त लाहिए अमल, बल्कि यूं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए नमूने अमल है। मगर अलमिया ये है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी जब सीरत का मुताला करते हैं तो उनकी नजर भी वो 23 साला जिंदगी होती है, जबकि 40 साला जिंदगी हमारी निगाहों से ओझल है। आज मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू में आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। ऐ मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी, उसमें से 40 साला जो जिंदगी है वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमान अजीब कश्मकश में जिंदगी गुजार रहा है। हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि आज के दौर के अंदर हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रही, हमारे मदारिस महफूज नहीं रहे, हमारी खानकाहें महफूज नहीं रही। तो ऐ लोगों, जब इस तरह से आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आप जरा अंदाजा कीजिए इस बात का। मगर आपको अगर मक्की जिंदगी आपके सामने रखूं तो जरा मक्के के अंदर अगर बच्चा मक्के में पैदा हुआ है तो तुम्हें हिजरत करना है तो बच्चा छोड़ कर जाना होगा, और तुम्हें हिजरत करना है तो मालो असबाब सब कुछ छोड़ करके तब मदीना जाना है। मगर वाह रे मुसलमान, इतने पक्के मुसलमान, उनका यही नारा था कि ऐ मक्का वालों सुनो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। इस तरह से सहाबे कराम ने और अहले बैते अतहार ने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी। ऐ लोगों, जरा मैं आपको उन हालात से अभी मुकाबला कराता हूँ कि जिन हालात से आप गुजर रहे हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। आज इन हालात में अगर उधर देखते हैं तो आप याद रखिएगा, अबू जहल से बड़े जालिम नहीं है, अबू लहब से बड़े जालिम नहीं है, मगर काम वही है, इनका पैटर्न वही है, तरीका वही है, और इनको करना भी वही सब कुछ है जो अबू जहल और अबू लहब ने किया। तो जब उनके दौर में इस्लाम और मुसलमान जिंदा रहा तो इन जालिमों के दौर में इस्लाम और मुसलमान क्यों नहीं जिंदा रहेगा। मगर एक बात याद रखिएगा, इस्लाम तो हर हाल में जिंदा रहेगा, मगर ए मुसलमानों, तुमने जो तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है, आज ये तो बर्बादी मची हुई है हिंदुस्तान के अंदर। ऐ लोगों, आप लोगों के कदम जो उखड़ गए हैं उसकी वजह क्या है, आज उसकी वजह मैं बयान करके जाना चाहता हूँ। आप 40 साला जिंदगी अगर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताला किए होते और अगर पढ़े होते तो ठीक सबसे पहली वही गारे हिरा के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल होती है। इसके बाद जरा देखिएगा, आक़ा करीम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान परेशान है। मगर बता दूं आपको, ये कुरान की हैबत क्या है और ये कुरान का जलाल क्या है। अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये अल्लाह का वो कलाम है। अल्लाह कहता है, इस कलाम को अगर हम किसी पहाड़ पर उतार देते तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होकर के रह जाता। तो आए लोगों, जरा सोचिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतर
رہی ہے اور اللہ کے کلام کی ہیبت کا اندازہ کیجئے. اللہ کہتا ہے یہ کلام اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ رب العزت نے یہ صرف تمثیل نہیں بیان کی بلکہ یہ ہو چکا ہے. وہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ یہ واقع ہو چکا ہے. آپ ذرا دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں تو رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ میں دکھا تو سکتا ہوں لن ترانی، مگر تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقام ناز پر فائز تھے اس لیے بار بار کہتے رہے اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے موسیٰ دیدار کرنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو پہاڑ کی طرف، ان استقر مکانہ فسوف ترانی. اے موسیٰ یہ پہاڑ دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رکا رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اب ذرا دیکھیے گا قرآن کہتا ہے اللہ کا کلیم جیسے ہی پہاڑ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی تجلی ڈالتا ہے فوراً موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے گا اللہ کی ایک صفت اللہ کی تجلی. تو اگر تجلی موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر سکتا ہو تو یہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے. تو یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج ان کی امت کے 8 اور 10 سال کے بچے یہ حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں. اس میں ان کا کمال نہیں ہے، اس میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے یہ آقا کریم کے سینے مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ آقا کریم کے سینے کا کمال ہے کہ ان کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے آج قرآن حفظ کر رہے ہیں. ورنہ یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا کہاں؟ سینے مصطفیٰ پر. اب جب پہلی وحی اترتی ہے تو آقا کریم گھبراتے ہیں اور آ کر کے ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. آپ ذرا دیکھیے گا آقا کریم جب ایسی ہیبت کو اللہ کے کلام کی ہیبت کو برداشت تو کر لیتے ہیں مگر اتنا شدید بخار آتا ہے کہتے ہیں اے خدیجہ کمبل اڑاؤ. آپ ذرا دیکھیے گا اس وقت حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی ہے وہی 40 سال کی زندگی حیات طیبہ پوری 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ان کلمات سے آپ ذرا سنیے. ایک حدیث کے اندر پوری 40 سال کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے وہ حضرت خدیجہ ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ اب جیسے ہی میرے آقا نے کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. اب اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر نامدار، کیونکہ اس وقت یہ نہیں جان رہی ہے کہ یہ نبی ہے، اس وقت ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اب سنو حضرت خدیجہ نے تو تسلی دی ہے. حضرت خدیجہ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں رسوا کرے گا. آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ حضرت خدیجہ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ اور وہ بھی قسم کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار آپ یقین کے ساتھ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کہا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. تو پتا کیا چلا؟ اگر کوئی مسلمان رشتوں کو نبھاتا ہے تو اللہ کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا. اور ذرا آگے چلیے حضرت خدیجہ کے الفاظ سنیے. حضرت خدیجہ فرماتی ہے وتصدق الحدیث، اور اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ ذرا اور آگے چلیے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ کہتی ہے وتحمل الکل، اور اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کے لیے محنت کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ تو سوسائٹی کے اندر جو محروم لوگ ہیں، جو محنت نہیں کر سکتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. محنت آپ کرتے ہیں ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں. اب ذرا اس حدیث کے آئینے میں ہم اور آپ اپنی
जिंदगी को देखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा, अभी इनको पता नहीं है कि ये जो मैं जिनको तसल्ली दे रही हूँ ये अल्लाह के नबी हैं। अभी आका करीम ने ऐलान नबूवत नहीं किया है। हजरत खदीजा उस वक्त तसल्ली दे रही है कि ऐ मेरे शौहरे नामदार व तक्सिबुल मादूम, आप तो सोसाइटी के अंदर जो महरूम लोग हैं, जो कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए आप मेहनत करते हो, आप कमा करके उनका पेट भरते हो। यहाँ पर रोक करके मैं एक जरा वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खानकाह के अंदर खानकाह लगी हुई है और वहाँ पर एक शख्स पड़ा हुआ है और वो शख्स पड़ा है और आकर के खाता है और बस पड़ा रहता है। तो हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज उससे पूछा कि भाई क्यों पड़े हो, जाकर के कमाओ, जाकर के बाहर जाकर के काम करो और कोई धंधा करो या कोई काम करो। तो हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उससे कहा कि जाओ कोई काम करो, तो सुबह जब आए फिर तो वो शख्स फिर वहीं पड़ा रहता है। उसके बाद उससे कहा जाओ भाई कमाओ जाके। अब जब वो जाता है और जाने के बाद एक जगह रुकता है, वहाँ पर उसको एक ऐसा परिंदा नजर आया जिसके ना तो पर है ना तो बाजू है, ना तो वो उड़ सकता है ना चल सकता है। तब हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का वो खादिम जब उसकी नजर पड़ती है तो उसने कहा देखो अल्लाह इसके हिस्से की रिस्क, इसके हिस्से की रोजी कैसे देता है। अब उसके जहन में आ गया कि देखो इस परिंदे के ना तो पर है ना तो पैर है, ना तो ये उड़ सकता है ना चल सकता है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके हिस्से का रिस्क कैसे इसे अता करता है। अब वो देखने लगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि एक परिंदा अपने चोंच में दाना लेकर के आता है और उस परिंदे के मुंह में के अंदर डाल देता है। उसके बाद ये शख्स जब ये माजरा देखता है तो फौरन वापस होकर के फिर खानकाह में पहुंचता है। सुबह होती हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फिर आ गए। कहा क्या हुआ भाई, गए नहीं तुम? कहने लगा हुजूर गया तो था, मगर एक ऐसा हादसा मेरे सामने पेश आया है कि उसके रज़्ज़ाक़ होने पर ईमान ताजा हो गया है। कहा भाई क्या बात हुई बताओ जरा। कहा हजरत एक ऐसा परिंदा मुझे मिला जिसके न तो पर थे और न तो बाजू थे, न तो उड़ सकता था न चल सकता था, मगर मैंने देखा कि इसके हिस्से का रिज़्क़ अल्लाह कैसे देगा। तो थोड़ी देर के बाद एक परिंदा आता है अपने चोंच में दाना लेकर के इसके मुंह में डालता है और चला जाता है। तो हजरत मैंने जब ये देखा तो मेरे दिल ने कहा कि जब अल्लाह ताला इस माजूर परिंदे को खिला सकता है तो हमें क्यों नहीं रोजी दे सकता है। अब सुनो, हजरत शकीक बल्खी ने कहा सुन, तूने इस वाक़ये से ये सबक हासिल किया, तूने अपने आप को उस माजूर परिंदे की जैसा बनाना पसंद किया। अरे तूने ये क्यों नहीं कहा कि आज के बाद मैं उस परिंदे की तरह बनूंगा जो अपनी सोच में दाना लेकर के दूसरे परिंदे के मुंह में डालता है। आप जरा देखिएगा, मेरे आका फरमाते हैं वह तक्सिबुल मादूम, और ऐ मेरे शौहरे नामदार हजरत खदीजा कहती है अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा, इसलिए कि आप जो सोसाइटी के अंदर कमा नहीं सकते हैं, मेहनत आप करते हो पेट इनका भरता है, मेहनत आप करते हो जरूरतें इनकी पूरी होती हैं। आखिर में हजरत खदीजा ने कहा वह तुईनु अला नवाइबिल हक, और जमीनी या आसमानी आफतों में जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं उनका सहारा आप बनते हैं। ऐ मेरे शौहरे नामदार आप जरा देखिएगा, जिसके अंदर 4 या 5 सिफतें ये पाई जाती हो उसको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आज हिंदुस्तान में हमारे कदम उखड़े हैं, तो ऐ मुसलमानों अगर तुम अपनी बका चाहते हो तो सोसाइटी के अंदर अगर तुम्हारा भाई कोई कमजोर है तो उसकी मदद के लिए तुम खड़े हो जाओ। आज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आयत करीमा के अंदर ये फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत का मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है उखरिजत लिन्नास, इसलिए ऐ मुसलमानों तुम्हारा वजूद तो दूसरों के लिए हुआ है। आप जरा देखिएगा, अल्लाह ने हमको खैर उम्मत कहा, इतने में हम खुश हो जाते हैं और डेंगे मारने लगते हैं, हम तो सबसे बेहतर हैं। मगर आपको पता नहीं है इसके साथ ड्यूटी क्या दी गई है। तुम बेहतर हो कब? जब तुम अपनी ड्यूटी करोगे। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? उखरिजत लिन्नास, तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए है। आज यहाँ हाल क्या है, अगर हमारा 3 महले का मकान हो गया है, 3 मंजिल का मकान, और हमारे भाई के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, हमें इसकी परवाह नहीं है, हम 3 बिल्डिंग उस पर मार्बल नहीं लगा है, उस पर मार्बल लगा रहे हैं। मगर एक बड़ी तल्ख बात कहने जा रहा हूँ, मार्बल की बात तो छोड़िए, यहाँ जवान भाई के जवान बेटी उसकी जवानी उसके घर पर गुर्बत की वजह से बुढ़ापे में तब्दील हो रही है और हम उम्रे का टिकट कटा रहे हैं। खुदा की कसम ऐसे उम्रे मुंह पर मार दिए जाएंगे। फर्ज इबादत तो अपनी जगह है, तुमने ये क्यों नहीं सोचा तुम्हारे पड़ोसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा था, कभी तुमको ये फिक्र नहीं हुई तुम्हारे भाई की बेटी जवान उसके बुढ़ापे उस
उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो रही है, मगर तुम उम्रे का टिकट कटा रहे हो। ऐ लोगों, ऐसे उम्रे अल्लाह को नहीं पसंद है। याद रखिएगा, फर्ज इबादत अलग अपनी जगह है, मगर नफल इबादत से इससे ज्यादा तो ये जरूरी था कि अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप उसकी शादी कराते, उसके बाद उम्रा करने जाते। आज बड़ी तेजी के साथ उम्रा करने जा रहे हो। ऐ लोगों, उम्रा करना मना नहीं है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर जरा अपने आप पड़ोस के अंदर और अपने घरों अड़ोस पड़ोस के अंदर ये तो देख लेते कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है कि कहीं ऐसा सो गया हो उसके घर चूल्हा ना जल रहा हो। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, एक मोमिन की मिसाल फी तवादुहिम व तआतुफिहिम व तराहुहिम, एक मोमिन की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, नरमी करने में, उस पर रहम करने में, कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह है। आप जरा फरमाने रिसालत को देख लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं एक मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह, जितने मोमिन हैं आपस में एक जिस्म की तरह है। तो ऐ लोगों बताओ, जिस्म के अंदर अगर कांटा पैर में चुभ जाए तो आंख नींदों की गायब है, अगर कांटा पैर में चुभा है तो क्या आपको यह महसूस होता है कि आप आंखों की नींद आपको आ जाएगी? नहीं, इसलिए कि कांटा जब पैर में चुभा है तो जिस्म पूरे बदन को पूरे तकलीफ महसूस होती है। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी मोमिन को तकलीफ में देखो तो आपका दिल तड़प होना चाहिए। अरे मोमिन की तो बात छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि काफिरों मुशरिक को भी अगर मेरे आका तकलीफ में देखते थे तो तड़प जाते थे। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, नजर पड़ी है तो आंखों में आंसू आ गए। कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक यहूदी के जनाजे को देख करके आंखों में आंसू क्यों आए? अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया, आंसू इसलिए आ गए हैं कि इसके मेरे होते हुए एक शख्स जहन्नम में जा रहा है, मैं उसे रोक ना सका। आप जरा देखो, ऐ लोगों, इस वक्त मक्की जिंदगी आपके सामने है। अगर आप अपनी जिंदगी की बका चाहते हैं तो आपका पड़ोस के अंदर अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद के लिए आप खड़े हो जाओ। अगर कोई बेटी जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है, तो आप उसके बाजू में बाजू मिला करके खड़े हो जाओ कि आपको घबराना ही नहीं। आज अगर ये तरीके आज हम अपनाते होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर आप ये डर रहे हो कि फला हुकूमत ने हमारे साथ ये कर दिया, कोई डर नहीं। बल्कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की वो जिंदगी 40 साल अपना लेते, वो पूरी 40 साल जिंदगी आपके सामने ये बात साबित कर देगी कि ऐ मुसलमानों, घबराओ नहीं, तुम एक बन करके रहो और नेक बन करके रहो। जब तक हम एक थे तो पूरा जमाना कांपता था, आज हम मुंतशिर क्या हो गए? आज जहाँ देखो मुसलमान मारा जा रहा है, उसकी वजह क्या है? ऐ मुसलमानों, उसकी वाहिद वजह ये है कि आज आपस के अंदर अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो आपस में एक दूसरे से जलन करने की है। अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो आपस में एक दूसरे की गर्दन काटने की है। अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो एक दूसरे से नीचा दिखाने की है। ऐ मुसलमानों, जरा उन लोगों का हाल देख लीजिए, वो मुसलमान कैसे थे कि आक़े करीम की अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। आज ये दारुल उलूम निज़ामिया जो हजारा करोड़ हजारा स्कारफेट में फैला हुआ, इतना अज़ीम शान ये इदारा जो इस लखनऊ की सरजमीन पर, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा इदारा, इतना बड़ा इदारा, आपको पता है कैसे चल रहा है? तकरीबन 200 से ज्यादा तलबा इसके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐ लोगों, हमारा स्टाफ तकरीबन 16 लोग पढ़ाने वाले हैं। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ, आपको कुछ पता है ये दारुल उलूम कैसे चलता है? इसीलिए ऐ लोगों, मदरसे सबसे ज्यादा हुकूमत की नजर में सबसे ज्यादा मदरसे किरकिरी बनकर खटकते रहे, और सबसे ज्यादा अगर ये निगाह में है किसी की तो वो मदरसे हैं। इसलिए किसी मुफक्किर ने कहा था कि ऐ लोगों, सबसे पहले जहाँ जहाँ से जिन जिन मुल्कों के अंदर से सबसे पहले मदारिस को खत्म किया गया, ऐ लोगों, आज वहाँ पर सही से कलमा पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे आपको। और मैं क्या बताऊं, इमाम बुखारी जैसे शहर के अंदर आज सही से कलमा पढ़ने वाले नहीं मौजूद हैं, इसलिए कि वहाँ पर आए लोगों सबसे पहले मदारिस को बंद कराया गया। आज वही ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के मदारिस के निशाना बनाए हुए है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ऐ मुसलमानों, तुम अपना घर चलाते हो, आपको कैसे घर आपका चलता है? अगर आपके अंदर 4 लोग खाने वाले हैं तो आपको एहसास होता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे काम चलेगा। और ये मदारिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दीन के किले जो आपकी मस्जिदों को, अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो याद रखिएगा कोई मस्जिद में अज़ान
اذان دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کے اندر امام ہے تو یہ مدارس اسلامیہ کا احسان ہے، اگر مسجد کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں تو یہ مدارس اسلامیہ کا احسان ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج کی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اس وقت کے حالات جو بہت نازک حالات ہیں، کن حالات سے آپ گزر رہے ہو آپ کو اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس لیے دین کی جو پہچان ہے، یہ دین کے قلعے، یہ ایک کی ذمہ داری نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مدرسہ، اس کے لیے ہم تن من دل سے قربان ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جو ہمارے مدارس کو ہاتھ اٹھائے گا جو ہاتھ، وہ ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اور جو ہمارے مدارس کی طرف ناجائز آنکھ بھی کھولے گا اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ ہم لوگ اب ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ کے جذبے بیدار ہوتے۔ یاد رکھیے، مکے سے نکلا اسلام مدینہ پہنچا ہے، اور مدینے سے نکلا اسلام سارے عرب کے اندر پھیل گیا۔ اب مدینے کے اندر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب مدینے سے نکل کر کے جب سارے عرب کے اندر پھیلتا ہے، اب ذرا صحابہ کی پریشانیاں دیکھیے، صحابہ کرام نے کس طرح سے پریشانی اٹھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی صداقت سے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، حضرت عثمان فاروق نے اپنی عدالت سے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنی سخاوت کے ذریعے سے اپنے مال کو دریا کی طرح بہا کر کے اس اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، حضرت مولا علی نے اپنی شجاعت کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ اور سنو، امام حسن اور حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اس اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ وہی اسلام کا پرچم تو یہ مدارس بلند کر رہے ہیں، وہی اسلام کے پیغام کو یہ مدارس آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر جس طرح سے ہو سکے آپ مدارس میں دامے درمے سگنے آپ حصہ لیتے رہیے۔ آپ کے پاس جب یہ مولانا پہنچتے ہیں تو آپ بھاگنے لگتے ہو، کہتے ہو یہ تو مولانا ہر وقت چندہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھیے گا، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ آپ کی زکات کوئی لینے والا نہیں بچے گا۔ آپ کس کو دو گے؟ آج تم احسان کرتے ہو کہ مدارس میں زکات دے کر کے آج فلاں مولانا پر ہم احسان کرتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ تو احسان ان کا ہے کہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کو حرام کھانے سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ زکات مال کی نہیں دو گے تو آپ کا مال ویسے ہی حرام ہو جائے گا جس طرح سے ناجائز طور پر مال حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ تمہارے مال میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ میں آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سنو، یہ مدارس کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے کہ آپ جتنا دامے در میں جتنا آپ آگے بڑھو گے ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم تو آپ کے سہارے میں ہیں۔ اتنے بتائیے ذرا، آپ ایک گھر چلانا آپ کو مشکل ہو جاتا ہے، یہاں 200 بچوں کا انتظام کرنا، وہ بھی کھانا اور پانی، ان کے ناشتے کا انتظام کرنا، آپ بتاؤ کہاں سے کام چلے گا؟ اگر آپ آگے آئیں گے نہیں تو ہم کیسے آپ کے دین کا کام کریں گے؟ اور یاد رکھیے گا، یہی تو مدارس اسلامیہ ہیں جن کے ذریعے سے دین کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، اور اس طرح سے پوری دنیا میں اگر روشنی مل رہی ہے کہیں سے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مدرسہ کی آپ کی نشانی ملے گی۔ اگر کہیں بھی آپ چلے جائیے گا، نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، عظمت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں حضرات، کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے ایثار اور مشقت اور قربانی سے اسلام کو پھیلایا۔ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صحابہ کرام نے قدم رسول پر قربان نہ کیا ہو۔ اور اہل بیت اطہار نے جب مٹانے والے اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ پہچان مٹ رہی تھی، تو ان کالے دبوں کو حسین اور حسین کے بال بچوں نے اپنے خون سے دھل دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے اندر خونی لہروں میں نہاتا ہوا تیرتا ہوا اسلام اسی حسین کے بیٹے خواجہ کریم نواز کی شکل میں اس ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا۔ مسلمانوں، تم اپنی تاریخ پہچانو، تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ مکے کے اندر جب آپ مصیبتیں اٹھا رہے تھے تو قرآن آپ کو شبر و ثقیب کی طاقت دے رہا تھا۔ قرآن ان کے ظالموں کے بارے میں بھی ان کا انجام بتلا رہا تھا، اور صابروں کے بارے میں ان کا انجام بتلا رہا تھا۔ اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ کہتا ہم ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، ان اللہ مع الصابرین، اور ہم صابروں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ مگر ان کے سامنے جب اسلام پیش ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ذرا ظلم و ستم کی جو بارش ہوئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنے کی توفیق